अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब होने के साथ साथ दुनिया में सबसे पसंदीदा तरीन मज़हब भी है। आए दिन हमें किसी न किसी मशहूर शख्स के दीन इस्लाम कबूल करने की खबरें पढ़ने और सुनने को मिलती ही रहती हैं, जिसे सुनकर मुसलमान काफ़ी खुश भी होते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों में से कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो दौलत और दुनियावी शोहरत की लालच में आकर दीन इस्लाम को छोड़ बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही बदकिस्मतों का जिक्र करेंगे जिन्होंने महज चंद टकों और दुनियावी शोहरत की खातिर दीन इस्लाम को तर्क कर दिया। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। नंबर 1, सैयद वसीम रिजवी। सैयद वसीम रिजवी वैसे तो एक मुसलमान थे, मगर अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से अक्सर इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों के गुस्से की वजह बने रहते हैं। उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कुरान मजीद से आयात को निकालने की मुहिम भी चला रखी है और ख़ुद भी कई गुस्ताखाना किताबें भी अब तक लिख चुके हैं। ताहम मोदी हुकूमत ने एहतजाज के बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि वसीम रिजवी को हमेशा प्रोटेक्शन ही फराहम करते रहे। कुछ अरसा पहले वसीम रिजवी ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू मत को अपना लिया और इसके बाद उन्होंने अपना नाम सैयद वसीम रिजवी से बदलकर हरबीन नारायण सिंह त्यागी रख लिया। नंबर 2, हैप्पी सलमा। हैप्पी सलमा एक इंडोनेशियन मॉडल और एक्ट्रेस हैं जो कि 4 जनवरी 1980 को इंडोनेशिया में पैदा हुई। इनकी पैदाइश एक मुस्लिम फैमिली में हुई और जल्द ही वो पूरे एशिया की एक जानी मानी मॉडल बन गईं। साल 2010 में उन्होंने बाली के शाही ख़ानदान में शादी करने से पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू मत को अपना लिया। आज हैप्पी सलमा शहज़ादी हैप्पी सलमा ज़ारो के नाम से जानी जाती हैं और शादी के बाद अब तक इनके 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं। नंबर 3, हरिलाल मोहनदास गांधी। भारत में बापू के नाम से मशहूर मोहनदास गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की कहानी काफ़ी अजीब है। हरिलाल गांधी 23 अगस्त 1888 को पैदा हुए और हर बुरे काम में मुब्तला होने के साथ साथ उन्होंने अपनी 8 साला बेटी मन्नो को भी दरिंदगी का निशाना बना रखा है, जिसका जिक्र गांधी ने अपने एक खत के अंदर भी किया है। ताहम साल 1936 में जब हरिलाल की उम्र 48 बरस थी तो उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा करके इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया और अपना नाम बदल कर अब्दुल्ला गांधी रख लिया। लेकिन जब लोगों ने इनका मुकम्मल बायकॉट करके इनको बुरा भला कहना शुरू किया तो वो चंद दिन के बाद दोबारा इस्लाम को छोड़कर हिंदू बन गए। नंबर 4, महमूदुल हसन। महमूदुल हसन 10 दिसंबर 1990 को बांग्लादेश में पैदा हुए, जो कि बांग्लादेशी क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। वो साल 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का एक अहम हिस्सा थे और बांग्लादेश की टीम के साबिक कप्तान भी रह चुके हैं। महमूदुल हसन का ताल्लुक़ वैसे तो इस्लाम से था, लेकिन उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान अचानक से इस्लाम को छोड़कर हिंदू मत को अपना लिया। इस्लाम छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नाम महमूदुल हसन से बदलकर विकास रंजन दास रख लिया। नंबर 5, ज़ोया अख्तर। ज़ोया अख्तर 14 अक्टूबर 1972 को इंडिया के शहर मुंबई में पैदा हुई, जो कि एक मशहूर राइटर जावेद अख्तर की बड़ी बेटी हैं। ज़ोया एक मशहूर राइटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं, जो कि बॉलीवुड को अब तक बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुकी हैं। ज़ोया के आबाओ अजदाद नामवर मुस्लिम स्कॉलर्स में से एक हैं और ज़ोया भी एक मुसलमान के तौर पर ही पैदा हुई थीं। लेकिन सबसे पहले ज़ोया के वालिद जावेद अख्तर ने इस्लाम को छोड़ने का ऐलान किया और इसके कुछ अरसे के बाद ज़ोया ने भी इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को अपना लिया, यानी इनके मुताबिक इस कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं। नंबर 6, तारिक फ़तेह। तारिक फ़तेह मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम का अज़ली दुश्मन और गद्दार वतन निकला, जो कि अब एक एथियस्ट बन चुका है।
طارق فتح پیدا تو کراچی میں ہوئے تھے اور اس کے بعد پاکستان سے بھاگ کر کینیڈا چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اسلام کے خلاف تحریکیں چلائیں اور لوگوں کو بڑے پیمانے پر اسلام چھوڑنے کے لیے اکساتے رہے۔ آج طارق فتح خود بھی اسلام کو چھوڑ کر لا دین ہو چکے ہیں اور اس وقت انڈیا کے اندر مقیم ہیں، جہاں انہیں اسلام کے خلاف بولنے پر ہر طرح کی عیش و عشرت اور خوب سارا پیسہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، سارہ حیدر۔ سارہ حیدر پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں، جو ایک سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ میوزک کمپوزر بھی ہیں۔ انہوں نے کوک سٹوڈیو میں بھی اپنی سنگنگ کے جوہر دکھا رکھے ہیں، جن کے بعد ان کو کافی شہرت بھی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد سارہ پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ چلی گئیں اور سارہ آج کل امریکہ میں ہی سیٹلڈ ہیں۔ مسلم فیملی میں پلی بڑی سارہ نے امریکہ جانے کے بعد اسلام کو خیر آباد کہہ دیا اور آج وہ امریکہ میں ایکس مسلمز آف نارتھ امریکہ کے نام سے ایک NGO چلا رہی ہیں، جس میں وہ لوگوں کو اسلام چھوڑنے اور ان کی مالی مدد کرنے میں ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ نمبر 8، چندر موہن۔ چندر موہن انڈیا کی ہریانہ اسٹیٹ کے ڈپٹی چیف منسٹر رہ چکے ہیں، جن کی مذہب کی داستان کافی کمپلیکیشنز کا شکار ہیں۔ چندر موہن 13 ستمبر 1965 کو پیدا ہوئے، جو کہ اب انڈین نیشنل کانگریس کا ایک اہم حصہ ہیں۔ وہ پیدا تو ایک ہندو کے طور پر ہوئے تھے، مگر ایک مسلم خاتون سے شادی کے چکروں میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ان کی اپنی بیوی سے بن نہ سکی، لہٰذا دونوں نے شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور طلاق کے بعد چندر موہن نے اپنا پولیٹیکل کریئر بچانے کے لیے پھر سے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مت کو اپنا لیا۔ نمبر 9، علی امجد رضوی۔ علی امجد رضوی کا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے، جو کہ ایک رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشہور کالم نگار بھی ہیں۔ علی امجد 24 مئی 1975 کو پیدا ہوئے اور 10 سال تک سعودی عرب میں بھی مقیم رہ چکے ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر لادینیت کو پسند کیا۔ آج علی امجد کینیڈا میں مقیم ہیں اور انہوں نے ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ طور پر ایک کتاب بھی لکھ رکھی ہے، جو کہ اسلام کو چھوڑتے ہیں اور ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 10، زبیدہ بیگم۔ زبیدہ بیگم سال 1911 کو ممبئی میں پیدا ہوئیں، جو کہ ایک مسلم فیملی سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ بھارت کی ایک جانی مانی اداکارہ ہیں، جنہوں نے کئی سال تک انڈسٹری پر راج کیے رکھا ہے۔ ان کی زندگی سے متاثر ہو کر ہی سال 2001 میں زبیدہ کے نام سے فلم بھی بنائی گئی، جس میں کرشمہ کپور نے ان کا کردار ادا کیا۔ اپنے کریئر کے دوران زبیدہ کو حیدرآباد کے مہاراج نرسنگر گیان بہادر سے پیار ہو گیا، جو کہ ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا انہی سے شادی کرنے کے لیے زبیدہ بیگم نے اپنا دین اسلام چھوڑ دیا اور اپنے شوہر کے مذہب کو اپنا کر ایک رانی بن گئیں۔